Chisha Maharani Teliamurao constituency 29 Krishnapur বিধানসভা আমচাইয় খবজাক চাকমাকাত তুইমদু পারাব বিজেপি মাইনরিটি মোর্চা খোয়াই হাঙ্কর কাসকো রশিদ মিয়ানি নগ সামক্সরা তাংনাই রকবাই চপ্রমুংনি পার্টিমং পার্টিবৈ থাংমানি হরকুথুগ সামক্সা তাংনাই রকনি বদল দলসা ফাयै রশিদ মিয়ানি নগ চপ্রপ ফাইলাইখা মানিকনি সুবাই সুগ্রুপ খালাইলাইখা রশিদ মিয়ানো কারিব গবাংमा BJPनि आदंग्रुपनि साकाव चप्रमुनि कक्तमा कासै फाइका नखौ याकरै तेलामुरा थानानि बिसिं खबजाक जारिलं बारि गेस्ट हाउस तंगै तंगनानि नांखा सामक्सरा तांनाय रगबाय चप्रपजागै नखौ याकरै गेस्ट हाउस तंगै तंगनाय रगनो थांगै नाइखा हास्टेनि मन्त्रियग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा लगे तंग BJP हास्टे GS बिपिन देबबर्मा BJP खवाय हांकर कासको बिनय देबबर्मा 29 कृष्णपुर मण्डलनि कासको धनञ्जय दास पहिलावा चाखमागात तैमदो आमचय रशिद मियानि नग थां सगैलाइखा यागुलो जारिलं बारिब गेस्ट हाउस तंगै तंगनाय रगबाय थांगै मालाइखा हास्टेनि मन्त्रियग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तै अबहाय पार्टी मंगनो सेलेंमं फुनुखा